Excuse me. Where is Jollibee here? Jollibee? Jollibee? Yeah, yeah. Asa ka na yung Jollibee? Down, sir. Down. Straight. What is the best way? So I want to go. Jollibee. Can I pass here or here? Asa ka dapat ang kwante? Jollibee, Jollibee. Where? Here? Pass here? Thank you. Thank you. Ato na ko. Ka-vlog. Oh, shout out ha. Eunice Beauty Salon. Ano ba? Ako, nakapalo ng daan. Kaya wala lang mo namin. Ano? Eunice Beauty Bar. Shout out Ma'am B. Shout out Ma'am B. Shout out na sa taga-Bacolod. Taga Bacolod ka? Bacolod? Asam na? Sa Negros no? Oh, Negros. Kising nga ni ma'am, kising nga. Angeline. Angeline. Or Nicole sa Facebook. Angeline Tinto. Gaba. Okay, asa mo ka diri. Once part 2. Okay, mga idol. Shout out kay. Yeah, okay rin, upload ma'am. Unsay mga product niyo dito? Raji, bitaw ko dito. Raji. Hi! Shout out. Going. Shout out ko sa nagagunit sa video nga nag-prank-prank na mo! Oh my God! Hello! Raji ko, Raji. Bradzi! Sir? Raji. Bradzi. Saan yung tinda ma'am? Skincare. Ikaw ano? Ikaw ano? I-promote mo. Sige ah. Bye-bye. Bye. Ayun na! Bradzi! Mga tago kwarta. Mga tago ni price rin. Kaya sila kwarta. Ayaw kay, bawal ba ito rin? Oh may bawal din rin na buta na. Shout out mga gwapa rin yung taga Yunes. Buta na si Yunis. Uy, la Yunis. Yunes. Bro, may Yunis. Yunes, mga gwapa rin yung taga Yunes. Dikto ka